bini Premjit Roy aha sub inspector bo suspended ne already mo kagos mo supa ha ek dui halai I jaga supa ha ango imuni bumung kha রাজকুমার ত্রিপুরা যেটা বিনি রাবার খৌ হনে যে ব্যক্তি অঙ্গরনাই এবং বই খুদ নিজে না পুলিশ তারপরেও যে আইন সেটাতে আইন লঙ্ঘন খাইও ববো অলরেডি বিনিবো সাসপেন্ড অংখা মো সাসপেন্ডনি কাগজ 3 নাম্বার অংখা ইরো এসপি 3 জন বো গদাল জাক বো কনস্টেবল হালাই সাসপেন্ডেড যেটা রাজকুমার ত্রিপুরা হাবো হা কনস্টেবল এবার ডিসমিস অহা ইরো টোটালি 3 জনা এসপিইউ বিনিবমু অংখা 1 নাম্বার থাইলা চাইমক এরপরে সামল দাস এরপরে রাইঙ্গিয় মক সহ 5 জননি যারা কালপ্রিট তনাই যারা দোষী তনাই বন সাসপেন্ড খাইজাকা এবং ইমনো তিনিনো বব তাহিনাই বিলুনিয়া থানা দেয় তালাং জাগি দङ এরপর जों সাকা বন যাতে বেল অংয়াগৈ সম্পূর্ণভাবে বন যাতে শাস্তিরনি বাগৈ কোনো আইননি ফাগ লারিয়াগৈ আইন যাতে দুর্বলতা খাইমিয়া যাত এমন একটা সিস্টেমেটিক তৈরি বন जों বন কঠোর শাস্তি মাননি বাগৈ যেহেতু কাইসা খুনি অহা যিনি তাকো কাইসা কামা জালাহা जों কাইসা পৃথিবী ফাইয়ে বন তরগৈ অঙ্গাवनि বব অঙ্গ সে তাকোছি সিনি কামা জালাহা তাকোরা जोंबो বেলাইকে খাসাগো সে খাসামানি কারণে जों তিনি বিভিন্ন কোনানি আং অনার তিনি করবুনি এমএলএ হিসাবে করবু তংমালিয়া মাফায়া যিনি সামননি কাসালমানি माफाया তিনি रायमा बिलनि माफाया लकेलनि एमडिसि दङनो जों आखि फायजा जाहा ताकपुरम जों आरो नायो जे मुनि क्षतिपूरणनि बागै आं विधायक हिसाबै आं सानै कठोर शास्तिनि व्यवस्था खायनि बागै जों बनो दाबि रेखा जाते कोनो आइननि फाग बाय जे आसामी जाते रांनि फान बाय बा नि बाहुबलनि फान बायनि मान्यता होनाय बासागनि फान बाय धमकी समकी रगै जाते आइन दुर्बल खायै पार अंमैया जात जाते बनो आखि तां थगनै जों आयु जेतंनाय न पुरापुरी बनो गाम खायै सुइदि जे मेन घटना सुइयै जाते बो माने उपयुक्त शास्ति माननि बागै जे व्यवस्था दरकार सि व्यवस्था न ग्रहण खादि बाय जों दाबि खाया अतएव जिने एसपी साहेब साउथनि टोटली बो कग्रेखा बो सम्पूर्ण भावे सहयोगिता खायनाय हिनै नाम्बार 1 এরপরে जों ডিএম বাই থাঙ্কা যিনি এর ডিএম বাই সালাইমানি বিনি কম্পেনসেশননি ব্যাপারে ক্ষতিপূরণনি ব্যাপারে ক্ষতি তই থাঙ্কা বিনি বনো কিছু মানে বিনি পরিবার তাকাই চলে জানাই আগামী দিনে এরসং নুখাচিং বিনি বাসাত এই চেরাই চেরাই 3 জনা বরি বসা বনি তাবো পড়াশোনানি মানে সময় মানে জরা হচ্ছে বনি বফানা কামা জালা হাতা করক ব্লাই দুর্ভাগ্য বিষয় এবং ব্লাই খাই এর মানজা খাইজা যিনি অনারেবল ইএম रायमा बेलेनि राजेश त्रिपुरा हिरो फाइ मानजा फाइजाक जिनि अनरेबल एमडीसी सामननि हंस कुमार त्रिपुरा अनरेबल एमडीसी लोकेलनि देवजित त्रिपुरानि आन्दारन कालाय विधानसभा बिनि बिसि जे सीटनि आन्दारन हिरो जों तिनि फाइमानि घटना हालाय जों जतनो सि दङ जे मिया একটা বিরাট একটা ঘটনা গতি থাকা এই কালাদে পাদাই যেটা রাবার স্ক্রিপ্ট নতুই যে খগ এবং খগিয়া এনে যে দুসারব্রমানি কারণে বনতুই একটা এর বাদল ত্রিপুরানি নকুগো जों ফাই সুপাইজাক এই জায়গা जों তিনি বিনি আগে जों ফাই মালাইফাইকা চিনি এরনি साउथनि एसपी बाय साउथनि एसपी दे जों प्रेसार रेखा जों पाब्लिकनि प्रतिनिधि हिसाबै सिमिया जिनि तिप्रासा दफा जे जागाव परै परै अंगै जे जागाव सातक पिता अंजागो जे जागा न्याय बिचार माया ओइ दङ बुतिजार जागा जों सुक्रुबै खानानि बागै एबं सुक्रुबै सालायनि बागै जों दिनै रसुपायो जों प्रत्येकता जागा जिनि कमिटमेन्ट दङ जों दफानि बागै जों सामोनखानि बागै जिनि कायसा वानसुमु ओ वानसुमुनो तैनो जों जिनि इरो एसए एमएलए एमडीसी हिसाबै जिनि तिप्रासा हिसाबै जों इरो फाइल जाहा दापुर कम्युनिटी हिसाबै जिनि इरो जों एसपी बाय सालायमानि परियो जों इरो नुखा
ডিটেলস जों नायखा इरो नतुन भावे साननि कगिया इरो जों बंनि पुरापुरि विवरण जों खानाखा बादल त्रिपुरानो जेभावे थाना तेलाङै दुलाय खायखा बक 5 जन एसआई एसपिउ এবং পুলিশ কনস্টেবল সহ 5 জন যেভাবে বাদল ত্রিপুরানো এবং বিনিলগিয়ে তেলাংজাক চিরঞ্জিত ত্রিপুরা মূলে দङ লগিও হারি চিরঞ্জিত ইয়াংবাসিং ফাইরা আচ্ছা চিরঞ্জিত ত্রিপুরা এবং বাদল ত্রিপুরা তেলাঙ্গাই ওইভাবে যেভাবে টর্চার